Welcome sa Buhay na Bayani Vlog. Ay dalawang 3-way switch, isang 4-way. So, control niya ay 1 valve. So, check natin yung gawa nila. Sige. Una. Okay, off sa gitna. Dulo ulit. Gitna. Dulo. Okay, off. Okay, so ayan. Very good. Okay yan. Ito ulit, bali dalawang 3-way switch, isang 4-way, control niya ay 1 valve. Sige sir. Breaker. Okay. Off mo muna sir sa una. Tapos on mo ulit. On. Okay. Gitna. Dulo. Dulo ulit sir. Off. Yan. Gitna. Off din. Okay. So yan. Okay na. Dalawang 3-way switch, isang 4-way, control niya ay 1 valve. Sige. Okay. Breaker. Switch. Gitna. Dulo. Dulo ulit. Sige, off. Dito na sa kabila. Okay, very good. Okay na yan. Ito ulit, dalawang 3-way switch, isang 4-way, control niya ay 1 valve. Sige. Breaker on. Switch. Gitna. Dulo. Yan ulit. Gitna. Dulo. Okay, very good. Dalawang 3-way switch, isang 4-way, control niya ay 2 valves. Sige sir. Okay. On. Gitna. Dulo. Dulo ulit. Gitna. Yan ulit, sir. Sige nga. Off. Okay. So, okay na yan. Ulit, bali dalawang 3-way switch, isang 4-way naman. Control niya ay 2 valves. Sige. Yan ulit, sir. Sa'yo. Okay, gitna. Gitna ulit. On, off mo sa gitna muna. Okay. Next. Dulo na. On, off. Okay. Very good. Okay na yan, sir. Okay. Ulit, dalawang 3-way switch, isang 4-way. Control niya ay 2 valves. Sige. On. Gitna. Dulo. Yan ulit. Gitna. Dulo. Okay, very good. Ito ulit, dalawang 3-way switch, isang 4-way, 2 valves naman ang control niya. Sige. Gitna, dulo. Yan ulit sa dulo. Gitna. Gitna ulit. Okay. So, off na, off. Okay. Okay na yan. Maraming salamat sa panonood ng Buhay na Bayani Vlog. Lahat tayo ay pwedeng maging bayani.